Sir, I need to go to report, sir. I really need to go na. 黐我線啊！佢真係聽我電話。攞翻電話嚟啦，攞嚟啦。黐我線佢真係。點啊？咁啊，佢哋喺度玩啊，真係。Sino man ang nakakilala siya? Hindi ka mo magwaan mo siya. Gusto ko siya i-report sa embassy. Gusto ko siya i-report sa embassy. President Bongbong Marcos, I want you to see me now together with my employer, ha? This crazy employer. Panawagan ko po sa lahat ng mga OFW sa atin. The Philippines will know about her. The Philippines will know about her. Can you come down? Yes, of course I'm come down. She is not come down. 梗係啦，佢掟爛咗我電話。Okay, it's okay, ma'am. I will check the luggage for her. But she don't want me to take video. check back 咧，我想問你。She don't want me to take video. Why? Is any problem? 你同佢講咯，你用我專業人士同佢講。She will put something on my bag. 你12點鐘全部運輸晒出去。係咪低能㗎 I will call the police, ma'am. 佢個腦係咪有問題㗎 She knocked at me. The people here saw me. Yeah. My family saw me. Yeah, yeah. So she running on take me. me your telephone 啊嘛。Oh. 你同佢講 This will be viral. I 所有 assure 人 that. 同佢講 This 嘅， will 佢 be 都唔 viral. 聽啊。Yeah. 你有冇聽過啊？而家可以點樣 check 佢個袋？ Ma'am? 唔係 check 個袋啊。Yeah, she can check 個 that. 態 She 度 can 咯 check that. 喺個上邊。喂，12點鐘你運輸晒所有嘢，你已經講真。 Mga ano ko ng OFW, pwede nyo tawagan ng pulisda. Ari ko sa location sang Lai Chikok sa may Shamshong Road. Ma'am? But can you stop first? You want to settle first? Yes, I want to settle first. She doesn't want to settle. 我都話6點鐘佢出完 back 係咪走咯？點解佢要搞咁多嘢咧？佢要12點鐘溫書晒全部啲嘢之後咧，點解啊？你報警。喂，呢個袋全部都係我嘅，你知唔知啊？知唔知啊？你有冇問過我可唔可以拎走啊？即係呢啲咁 cheap 嘅嘢，佢都可以拎走嘅話，你問下12點鐘佢拎咗啲乜嘢咧？ Yes, ma'am. Yeah. Yeah. This one is my bag already. All of my bags here. All of my things here. If she will stay calm, I will let him show everything. Just like this. 好犀利㗎呢個姐姐，你介紹呢個姐姐真係好犀利㗎。 Ang kugaya ko ni guys. Ang kugaya ko ni guys. 12點鐘前同我運輸晒所有嘢，同我講。 Hindi ako pagpahali nun. Hindi siya gusto nga ara ko sa CCTV kay may gusto siya nga ilipit sa bag ko. Kag kung ano man na, laban-laban efficacent oil. Ari ko din sa CCTV subong guys. Paki-share na lang please ang video. Hello. Lagi ko nag-expect amo ni matabuan ko dere. Lala pa siya sa Qatar.
法拎走晒全部啲嘢，叫我 check 乜嘢啊？即係我翻工我都要 check 到咧，講真係咪啊？You want this? Zara. Suya na sa kami Zara. Estoy abukadon. Ano no dya? Puro heels. Shave ko, habon ko, conditioner, sabon, labada. Hindi siya gusto nga sa CCTV ako ayon mabukas. Kay may balak siya nga lipitan ako sang gamit. Di ba lang guys, simple malang na nga bagay tani kay mayo na lang may CCTV. Lihog na lang ko datawag sa pulis kung may mga number kamo kayo ga live ako di. Amo niya ako ni bidin siya. Lihog na lang ko da ari ko sa lay chikok. Wedding ring ko. You see this? 12點鐘佢就走啦，係啦，12點走啦。 Lihog ko share guys. Share nyo guys, share nyo video ko. Para mag-viral. Pahog ako ni nga, hindi na kukuno kabalik dere mo. Ang taon tayo kung diin siyasta. Banaya guys, hindi ka pugong siya. Hi. 咩事啊？